أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. bi amna kuma dugukolo tiɲɛ tabaw kan. Ala ye dugukolo in da ka di joniw ma, ka dugukolo in da ka joni ka marafɛnw ye. An b'a fɛ ka fitinin fɔ a kan inshallah. Ala b'a fɔ alquranul karim kɔnɔ suratul anbiya kɔnɔ, a b'a fɔ walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikr anna al-arda yarisuha ibadiya as-salihun. Sadaqallahul azim. A b'a fɔ alakira ye alquranɛ ba in kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ala tun y'a sɛbɛn zabura kɔnɔ. Zabura ye kitabu ye, kitabu min jiginna Seyidina Dawud kan. Ko ale ala tun y'a sɛbɛn o kɔnɔ, o y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don ale fɛ fana lahul mahfuz kɔnɔ, k'a fɔ ko dugukolo in ko a dilabaw de bɛna a tiɲɛ ta. Suratul anbiya kɔnɔ. A dilabaw ye joli ye? Dugukolo dilabaw olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu pɛrɛlen don dugukolo jɔli kama, ka dilan k'a cɛɲɛ, ka kariw dilan ka cɛɲɛ, ka so dilan ka cɛɲɛ, ka environnement dilan k'a cɛɲɛ. Olu ye dugukolo dilanbaa dɔw ye. A dilanbaw ye jɔnni ye? A dilanbaw ye mɔgɔ minnu jantonnen don dugukolo kɔnɔ mɔgɔw la, u n'a kɔnɔfɛnw na. Cogo bɛɛ kɛ ka furaw dilan, ka furaw ɲini, ka furaw recherche kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ dugukolo kan olu bɛ se ka lafiya ka bɔ banaw ma cogo min na. Bagan minnu bɛ dugukolo kan olu bɛ se ka lafiya ka bɔ banaw ma cogo min na. A tigilamɔgɔw b'o recherche modèle kɛ. U jantonnen don hadamadenw na, u bɛ hadamadenw bɛrɛ bɛrɛ, u bɛ dugukolo kɔnɔmaw bɛrɛ bɛrɛ. Olu ye dugukolo dilanbaa dɔw ye. A dilanbaa dɔw ye jɔnni fana ye? Minnu jantolen don ka tilennenya, basigi, tilennenya, mizanu, ka o jɔnjɔn kɔrɔta dugukolo sanfɛ, ka justice jɔnjɔn kɔrɔta dugukolo sanfɛ, ka mɔgɔw ka hakɛw lakana, ka tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Minnu ka baara ye o ɲinini ye, minnu ka baara ye o sabatili ye dugukolo sanfɛ, olu ye dugukolo tiɲɛtabaa dɔw ye. Dugukolo tiɲɛtabaa wɛrɛw ye jɔnniw ye? Dugukolo tiɲɛtabaw minnu bɛ yen nɔ ni olu jantonnen don dugukolo ka mɔgɔw ka kana na ka bɔ bingannikɛlaw ma. Minnu bɛ yen n'u bɛ arme ɲɛnamaw dilan pour que u ka se k'u ka peuple olu tanga ka bɔ bingannikɛlaw ma. Minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ ko bɛɛ kɛ i n'a fɔ écologie mɔgɔw olu b'a la. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ ko dɔw kɛ pour que dugukolo ka se ka lakana, pour que an minnu sigilen don a kan, an denw minnu bɛna a kan, an mɔdenw minnu bɛna a kan, olu kana sɔrɔ dugukolo in a labɛnnen don ka bila u ɲɛ. Olu ye dugukolo tiɲɛtabaw ye. Dugukolo tiɲɛtabaw i b'a ye u la u jantonnen don sɛnɛ la. U bɛ ko bɛɛ kɛ pour que ka se ka agriculture développer, parce que don o don hadamaden bɛ caya dugukolo sanfɛ. I b'a ye dugukolo tiɲɛtabaw la u bɛ cogo bɛɛ kɛ ka agriculture développer, tasa dumuni bɛ se ka hadamadenw bɔ cogo min na. An m'a ye wa? Fɔlɔfɔlɔ la i b'a sɔrɔ yiri dɔw tun bɛ yen nɔ san kɔnɔ u bɛ den bɔ a tɛmɛ den 300 kan. Mais sisan u y'u dilan cogo la, dilancogo minnu b'a to u bɛ se ka den 300 di san kɔnɔ. O bɛɛ tun ye pour que hadamadenw ka se ka lafiya dugukolo in kasigi la. Donc ala ko a bɛ o tigilamɔgɔw de kɛ dugukolo tiɲɛtabaw ye. Dugukolo tiɲɛtabaw a laban o n'a daminɛ o ye dɔnni ye. Ni dɔnni t'i la i tɛ se ka dugukolo in tiɲɛ ta. Ala y'o fɔ fan bɛɛ, kira y'o fɔ fan bɛɛ. Ni dɔnni t'i la i tɛ se ka dugukolo in tiɲɛ ta. E t'i fɛn ɲuman ye dugukolo yɛrɛ ma, kuma tɛ k'e ka dugukolo tiɲɛ ta. Mais ni dugukolo tiɲɛtabaw fɔra fɔlɔ la, a kun kɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ ko n'i mɛnna tenturu la, i mɛnna berili la, i ye subhanallahi caman fɔ. Tiɲɛ don, olu ka ɲi kojugu, olu bɛ se ni mɔgɔ ye alijinɛ kɔnɔ. Mais a t'i ka diɲɛlatigɛ dilan i ye yan. A t'i kɛ dugukolo tiɲɛtabaa ye Ala ko ten.
ala ko mɔgɔ minnu bi dugukolo in dilan olu de ye dugukolo tiɲɛtabaw ye donc i mana ala bato kɛ cogo o cogo f'i ka dɔnni ɲini ka jogo ɲumanw ɲini ka fɛn ɲumanw ɲini ka ɲɛsin dugukolo ma o la ala bi dugukolo in bila i ka tiɲɛ fɛ ala b'a to e b'i dugukolo in mara aw ma fɛn dɔ jateminɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam tuma min na a bi Medine ni gɛriw kun bi tɛmɛ ani binkanikɛlaw cɛ minnu t'a fɛ ka diinɛw ɲɛna i kun mana farinya alakira ma cogo o cogo sallallahu alaihi wa sallam i mana su bɔ a ka mɔgɔw la cogo o cogo n'a y'i minɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔnni b'i la n'a ye dɔnni sɔrɔ i la dɔrɔn a bi e préserver ka silamɛ denmisɛnninw d'i ma mɔgɔ hakili dumanniw a kun bi olu d'i ma tasa e bɛ se k'olu kala dɔnni minnu bi e la o dɔnni in kɛra i bɛ se fɛn dɔ de dilanli la o dɔnni in kɛra i bɛ se jate de la ye o dɔnni in kɛra e bɛ lolo de dɔn o dɔnni in kɛra dɔnni modèle o modèle ye alakira kun bi e bila ka silamɛ denmisɛnninw kala ka sɔrɔ k'i labila hali n'a sɔrɔla e kun ye maa ba kelen b'a silamɛw la a t'i faga tuguni parce que i bɛna dɔnni mun di silamɛw ma o kun bɛ ale bɔ wa n'a b'i labila a bɛ tila ka a f'i ye n'a ka di ye n'i bɛ to silamɛya la i ka to yan nɔ i ka denmisɛnninw kala n'a ka di ye i ka taa ale kɔni ye temps d'i ma n'i ye denmisɛnninw kala o temps kɔnɔ a b'i labila hali n'a sɔrɔla k'a fɔ k'i ye dankari kɛ silamɛ caman na dugukolo tiɲɛtabaw la ala b'a fɔ ko ale bi dugukolo tiɲɛtaba di mɔgɔ minnu bi dugukolo dilan ma mais n filɛ ka min fɔ a ma ɲinɛ o kɔ a bi suran kɔnɔ a bi mun fɔ ka d'a kan a b'a fɔ ko inna fi zalika la balaghan liqaumin abidin sadaqallahu alazim o fana bi suratul anbiya kɔnɔ a b'a fɔ tuguni ka d'a kan ko nin kuma in a bi nin kɛ avertissement ye nin kuma in a bi nin kɛ hakililajigin ye nin kuma in a bi nin kɛ lase ye ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ti dɔwɛrɛ kɛ alabato jala kɔ a ko a ye aya in jigin olu de kama u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka alabato jala ye a taa n'u ye alijinɛ na siga t'o la nka a ti dugukolo tiɲɛ d'u ma alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam Huzaifata de y'a fɔ an ye ko alakira y'o fɔ a ko fadlul ilm habbu ilayya min fadlil ibada an ka kiraba in kisi ni nɛɛma b'a kan Huzaifata ko a y'a fɔ ale ye ko fadlul ilm k'i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni o fusamandiya ale alakira bolo ko ka bon ale ma ka tɛmɛ bato fusamandiya kan alakira b'o bɛɛ fɔ a ka sahabaw ye mun na tasa u ka se k'u hakili to a la bato ka n'u hakili bɔ dɔnni ɲinini kɔ bato kana u lasaliya u bɔ dɔnni ɲinini na pour que u ka se ka dugukolo commande dɔnɔ la a tora ten ne ka taa alakira alayhi salam a ye o leçon minnu di a ka kalandenw ma u tor'o de ka ten ka taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa se waati dɔ la 786 ninnu waati ka taa se 809 ninnu waati ma diɲɛ kɔnɔ Jésus ka bangeni kɔfɛ silamɛw nana diɲɛ minɛ ni nin jogo kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu ye silamɛw kun bi ko Bagdad kɛra o waati i b'a fɔ ko sisan New York b'an bolo cogo min na diɲɛ kɔnɔ o don Bagdad de kun bi ten kana Bagdad kɛ ni mɔgɔ min bi dɔnni ɲini i bi boli de i bi taa Bagdad n'i bi nafolo ɲini i bi boli ka taa Bagdad n'i bi célébrité ɲini i bi boli i bi taa Bagdad wa kɛlɛ la Bagdad kun se dugukolo ka maa bɛɛ la ala y'o kɛ silamɛw ye don dɔ la tuma min na o kun ye alakira ka sira kan o ma alakira ka sira fili mais mun nana silamɛw bin tuguni silamɛw nana kana dɔnni tɔ bɛɛ bila dɔɔni dɔɔni bɛɛ nana yɛlɛma ka kɛ kuranɛ dɔnba fikuhu dɔnba hadisa dɔnba o ye dɔnni tɔ bɛɛ fili bolo kɔfɛ o nana kana acharné kuranɛ kan kana acharné hadisa kan dɔnba bɛɛ ɲɛsinn'o ma dugu dɔnba bɛɛ o fana nana kɛ kɔlɔlɔ ye kana hadisa ɲagami an bolo kana dɔnni ɲagami an bolo ka dɔnni gɛlɛya an bolo ka dɔnni don yɔrɔ misɛnnin caya an bolo k'a bɔ yɔrɔ misɛnnin caya an bolo dɔnni jumɛn ye silamɛya dɔnni kana silamɛya dɔnni se degré ma kuma dɔ i yɛrɛ b'i ka sali kɛ e bɛ wuli ka taa i ka sali fana sali i bila sali fana sali la dutu bi du la n'a sɔrɔla e ka sali minɛna mun na n'o ye parce que u ka kuma misɛnnin cayara sali la
dɔw b'a fɔ n'i nana n'i y'i jɔ ko f'i ka a fɔ ala ne ka tila don ka sali fana de sali minnu ŋa ɲɛ ta ala a y'a dabila sa ninnu ye fukahaw ka ko gɛlɛyaw de ye adamaden bɛ se ka wuli ka si tasale ma ka taa saliji ta ka n'i jɔ ka jago naani sali ala ye k'e t'a dɔn k'i b'a la ka min sali wa ŋaniya fɔ m'o dɔrɔn de ma o bɛ ŋaniya bɔ kana kɛ mɔgɔw bɛ duto ka sali la mɔgɔ kuma mɔgɔw bɛ ne ɲininka e ko n'i ma ŋaniya ta k'i ka sali bi tiɲɛ dɔw yɛrɛ ko ne ma don la ko ale sigira sali ka fo siɲɛ 2 parce que k'ale bɛ to ka ɲinɛ n'ale ye ŋaniya ta ale ma ŋaniya ta donc tiɲɛ yɛrɛ la silamɛw ni a sera o dabila ye o kan ka dabila silamɛya c'est très simple silamɛya ti ko ye ko min n'a dogolen don ɲɔgɔn na c'est très simple mais dɔnnibaw b'a essayer ka compliquer aw bolo tɔgɔ ɲini ni nafolo ɲini ni sinon fɛn tɛ fɛn min ni fɛn gɛlɛn don c'est très simple a ye karamɔgɔ dɔ ɲini dɔrɔn karamɔgɔ min bi aw ka diinɛ taabolo fɔ aw ye simplement diinɛ tɛ se k'i si bɛɛ kɛ diinɛ kalanni na diinɛ kalanni man gɛlɛn ko gɛlɛn tɛ a ye taa dɔnni ɲɛnamaw fana ɲini a ye dɔnni ɲini pour que an bɛ se ka dugukolo in tiɲɛ ta don dɔ la cogo min na o de la ala b'a fɔ wa hal yastawi lezina ya'lamuna wal lezina la ya'lamun ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu zumar kɔnɔ ko est ce que mɔgɔ minnu bɛ fɛn dɔn ani mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn ko yalima olu bɛ se ka kɛɲɛ cogo di a b'a dɔn kuranɛ ma taa ka koba to kuranɛ ma taa ka foyi to hali fɛn misɛnnin kelen tɛ yen kuranɛ taara ka min to o de la bi silamɛw tora bolo kɔfɛ bi parce que u bana dɔnni na ni bana dɔnni na i bɛ to bolo kɔfɛ yɔrɔ n'i ye mali yɛrɛ ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔnni kɔni kɛra mali la ko wɛrɛ ye an ka gouvernement bɛ taa wari de ɲini ni ekɔlidenw tɔgɔ ye donc u ka sira ti ekɔlidenw yɛrɛ ka kalan n'a ka di ekɔlidenw ye u kana se kilasi kɔnɔ fiyewu olu ka se ka solution sɔrɔ dɔrɔn ka année sauver wa année sauveli kɔrɔ wɛrɛ t'a la koyi an k'a ka wari minnu sɔrɔ ni kalan kɛra an bɛ to o wari ninnu ɲini ka na u sɔrɔ k'u jago wari ninnu na année sauveli kɔrɔ y'o dɔrɔn de sinon u yɛrɛ denw bɛ ka taa kalan kɛ u denw bɛ ka kalan kɛ mais u ka sira foyi t'aw ka kalan u ka mɔgɔ foyi tɛ aw ka kalan na u ka mɔgɔ kelen min b'a la o ye année sauveli ye hali ni a ye dɔgɔkun kelen de kalan olu ka se ka papier sɔrɔ dɔrɔn ka namara nin dɔ kɛ dɔrɔn ka taa jira mɔgɔw la ko kalan kɛra mali la ka sɔrɔ kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ mali la année scolaire yɛrɛ normal ye 9 mois de ye maliyɛnw bɛ min kala san o san tɛmɛ kalo 1 kalo 2 an b'o la a bɛ sa ka bɛ san 30 bɔ kalantala ka kɛ mali la e ma ye an tolen don jamana bɛɛ kɔfɛ an tolen don diɲɛ bɛɛ kɔfɛ diɲɛ bɛɛ nana tɛmɛ mali la san o san i bɛ jamana dɔ ye mali ni jamana minnu kun ka kan aran na i b'a ye olu bɛɛ yɛlɛla mali sanfɛ yɔrɔ mali kalanko kɔni kɛra ko wɛrɛ mali kalanko kɛra ko wɛrɛ ni an ka maliyɛnw ma lajɛ sa ka segu bolo kɔfɛ n'u ma segu kɔ ka na ɲɛɲini k'an ka kalan na an ka kalan a kɛra ka kana ko y'an bolo an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na an bɛ taa jɛ yɔrɔ min na tuguni o kalan bonya fɛ ala bolo tellement que kalan ka bon ala bolo ala y'i kali a ka suran dɔ kɔnɔ bigi la a ko nun wal qalami wa ma yasturun a y'a kale daba ou bien encre ani bigi bi kɛ ka sɛbɛnni minnu kɛ ala y'a kale olu la kuranɛ baden kɔnɔ yɔrɔ bigi ala bɛ taa kale bigi la yɔrɔ min na mɔgɔw kan k'a faamu résultat minnu bɛ bɔ bigi la bigi bɛna kɛ ka koba minnu kɛ bigi bɛ se ka koba minnu kɛ ala b'a fɛ k'o de jira an na nka bigi mun o don ala kale na bigi mun na bigi minnu ka sɛbɛnni kɛ n'o sera ka hydrogène détecté ka oxygène détecté ka dynamo détecté bigi minnu ka sɛbɛnni n'o sera ka jamanaw kɔrɔta ka jamanaw bɛn ala kale na o bigi ninnu de la nka bigi minnu ma se ka fili u yɛrɛ di ka taa k'i ka jamana tilali k'o signé ni bigi ye o bigi danganen don ala fɛ yen bigi minnu sigilen don ka siyɛtiri kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw ka nafolow détourné o bigi danganen don ala fɛ yen bigi minnu ka siyɛtiri tala ka se ka dɔwɛrɛ kɛ ka banabaatɔw ka furaw détourné o bigi
bigi ninnu bɛɛ lajɛlen danga ye don ala fɛ yen o bigi ninnu bɛɛ laban bɛ taa kɛ nɛgɛso de ye so min dilanna ka bɔ ngilegu la lahara jɔ don i bɛ yɛlɛ a kan a kalama k'a boli a ta n'i ye janamɛ kɔnɔ maliyɛnw mali fɛ bɛɛ tiɲɛnen don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ala ko kuma fɔ bi ko e ye maliyɛn ye k'i t'i da don mali kow la i tɛ se parce que a b'a la ka tiɲɛ i sigilen sen kɔrɔ a b'a la ka tiɲɛ i sigilen ɲɛma finalement hali yɛrɛ t'a dɔn i bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye mais tiɲɛ fitinin minnu bɛ yen nɔ ni anw bɛ se ka min fɔ anw ta y'an da yen dɔrɔn de an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ mɔgɔw ye ɲɛ kelen-kelennin minnu bɛ yen nɔ anw bɛ se ka min fɔ a ye o la nin ko la salamu alaikum wa rahmatullahi